जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मैंने देखुंत 01 ओडिशा खबर। आसतु जानिबा आज हूँ 11 जनवरी 2026 मसीहा आम देश विदेश एवं राज्य में घटुवा प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर संबलपुर रे ई बस शुभारंभ कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आज्ञा हाँ, संबलपुर रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ई बस शुभारंभ करिसेंती। 25 टी ई बस शुभारंभ कर सारिबा परे मुख्यमंत्री एही मास शेष सुधा आउ 25 टी ई बस सुविधा करदेवे बोली कहते। संबलपुर में 2 दिनिया गस्त में जाइଥିବା बेले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सोमवार शुभारंभ करिसेंती। एही अवसर में गणमाध्यम को विवृत्ति रखी मुख्यमंत्री कहते जे एही बस गुड़िक परिचालना सुव्यवस्थित करने पई क्रूटर अत्याधुनिक बस टर्मिनाल मध्य उद्घाटन होईछि। एथिरे आगामी 10 वर्ष पर्यंत टर्मिनाल एवं बस गुड़िकर रक्षणाबेक्षण पई 238.14 लाख व्यवस्था करा जाइछि। परवर्ती खबर राउरकेला रे विमान दुर्घटना फल 6 आहत। आज्ञा हाँ, इंडियन एयर द्वारा परिचालित एक छोट चार्टार्ड विमान रे भुवनेश्वर राउरकेला जाउथिबा समय रे एक राउरकेलार रघुनाथपाली रे जरूरीकालीन अवतरण करिथिला विमानटी। तेबे अवतरण समय रे विमानटी दुर्घटनाग्रस्त होइथिला। दुर्घटना रे 2 जन पुरुष 2 जन महिला एवं 2 जन क्रू सदस्य सामान्य आहत होइछन्ति। तेबे समस्त यात्री सुरक्षित थिबा प्राथमिक तदंतरु जणा पड़िछि। सूचना अनुसार एही 9 सीटर विमानटी भुवनेश्वर राउरकेला को 10 किलोमीटर उड़ाण भरी समय दुर्घटनाग्रस्त होइथिला। एही घटना मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दुख प्रकाश करिसेंती एवं आहत व्यक्ति मानकर तुरंत सर्वोत्तम चिकित्सा सुजोग जोगाई देबा पई निर्देश मध्य दैछंती। परवर्ती खबर एणिकी घर को घर जीवे शिक्षक। आज्ञा हाँ, राज्य में ड्रप आउट को दूर करने पई एणिकी छात्र छात्री विद्यालय रे नियमित न आसिले शिक्षक घर को जाई सर्वे करिवे। सप्ताहे पिलाटी स्कूल रे अनुपस्थित रहिले शिक्षक शिक्षयित्री घर को जाई तार तथ्य नेबे एवं एथिपाई जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को गणशिक्षा विभाग चिट्ठी होईछि। पिला कहीं अनुपस्थित रहिला ताहार कारण बुझिबे शिक्षक। राज्य ड्रप आउट रोकने राज्य सरकार एक नूतन पदक्षेप। परवर्ती खबर 3 सहर रे हेबो विश्व दक्षता कैंपस। आज्ञा हाँ, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक रे कैबिनेट बैठक रे 8टी विभाग 11टी प्रस्ताव पर मोहर बाजिछि। कैबिनेट पर मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग कैबिनेट बैठक में निया निष्पत्ति संपर्क में गणमाध्यम को सूचना देइछन्ति। विश्व दक्षता केन्द्र एवं नूतन कैंपस संप्रसारण निमंते 3 कोटी टंकार नूतन कैंपस संप्रसारण प्रतिष्ठा कराजिवो। ब्रह्मपुर एवं संबलपुर नूतन कैंपस सहित भुवनेश्वर में विश्व दक्षता केन्द्र संप्रसारण कराजिवो। भुवनेश्वर में सेमिकंडक्टर आईटी हब एवं एरोस्पेस क्षेत्र, ब्रह्मपुर आदित्य एवं सामुद्रिक क्षेत्र कैंपस, संबलपुर में कृषि प्रजुक्ति नवीनकरण शक्ति खुचुरा एवं दृश्य वाणिज्य क्षेत्र में कैंपस हेबो। परवर्ती खबर राज्य में स्थापना हेबो नुआ आंचलिक दल। आज्ञा हाँ, राज्य में नुआ आंचलिक दल गठन हेबा नै सूचना दैछन्ति पूर्वतन कांग्रेस नेता मोहम्मद मोकिम। मार्च शेष सुधा नुआ दल गठन हेबो बोली कहिछन्ति मोकिम। से कहिछन्ति जे नुआ दल सह समीकरण चलिछि, पूरा राज्यरू मतामत मध्य नियाजिवो। बड़ कार्यक्रम रे पूर्वरु अनेक परामर्श मध्य आवश्यक। पर्यायक्रमे आगकू बढ़ुछु। मार्च शेष सुधा नूतन दल गठन कराजिवो। नुआ राजनीतिक दलर भित्तिभूमि पड़िबो। से आहुरी मध्य कहिछन्ति जे आसंता 12 तारिख रे राजधानी भुवनेश्वर रे मोकिम एक विशाल युव समावेश करिवे। एथिरे राज्यर विभिन्न प्रांतर युवक वर्ग उपस्थित हेबे। विशेषकर उपकूल ओडिशार युवक वर्ग माने सामिल हेबे। एही समावेश पर मोकिम निज पतियारा देखाइबा पई परवर्ती समय चाषी एवं महिला समावेश मध्य आयोजन करिवे। एजेंडा एवं कर्तव्य कौन हेबो ताहा प्रस्तुति पूर्व स्थिर करनेबा उचित। मार्च शेष सुधा एक नूतन दल मुंड टेकिबो बोली मोहम्मद मोकिम स्पष्ट करिसेंति। परवर्ती खबर भुवनेश्वर रे लागिला आम बस रे निया। आज्ञा हाँ, मझी रास्ता रे जळीगला आम बस। भुवनेश्वर कलिंग स्टूडियो छक सामने जळीगला आम बस। बसटी यात्री को नहीं जाउथिबा समय कलिंग छक स्टूडियो सामने हठात बस रु धुआं बाहरिबाकू लागिला। देखु देखु यात्री माने ओह्लाई पड़िथिले। किछि समय मध्यरे आम बसटी जळी पड़ी पाउंस हो जाइथिला। एथिरे कौनसी यात्री मुताहत होई नाहांती बोली सूचना मध्य मिलिछि। खबर पाई घटनास्थल रे अग्निशम बाहिनी पहुंची निया को आयत्त करिथिला। सर्टिफिकेट जोगु एवं शॉर्ट सर्किट जोगु निया लागिछि बोली तदंतरु जणा पड़िछि। एही घटना पुणी थरे राजधानी रे जनसाधारण मन रे असंतोष सृष्टि करिछि। अग्निकांडर सठिक कारण जानिबा पई सुरक्षार मानदंड पालन करा जाउछि कि नाही ताहा जांच करबा पई कर्तृपक्षंकर तदंत आरंभ हो जाइछि। परवर्ती खबर सरकार को समालोचना करिसेंति भक्तचरण दास। आज्ञा हाँ,
ପ୍ରଦୂଷଣ ନାମରେ ସରକାର ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଚଲାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପ୍ରଦୂଷଣ ଫାଇନ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ମାନଦଣ୍ଡ ନଥାଇ ମନଇଚ୍ଛା ଫାଇନ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କର ଅସୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଖାଉଟି, କୃଷକ, ଛୋଟ ବେପାରୀ, ଛୋଟ ଚାକିରିଆ ଏପରିକି ବେକାରୀ ଯୁବକମାନେ ଫାଇନ ଭରୁଛନ୍ତି। ଚାକିରି ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର ବସୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆୟକୁ ଦେଖି କର ବସିବା କଥା। ସରକାର ଏକ ଜିଜିଆ କର ଲଗାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଭଳି କିଛି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ 502 ମେଡିକାଲ ପିଜି ସିଟ୍। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ରାଜ୍ୟରେ 502 ମେଡିକାଲ ପିଜି ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପିଜି ସିଟ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟରେ 12 ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ 37 ସିଟ୍, ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ 57, ବାରିପଦାରେ 18 ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବେ କିଛି ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି 502 ମେଡିକାଲ ସିଟ୍। ପିଏମ୍ ଆବାସ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଜାନୁଆରୀରେ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭାଗ ନୂଆ ବର୍ଷର ଭେଟି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀରେ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ 37 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 34 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ରହିବ, ଯେମିତି କେହି ଅସୁବିଧା ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲାଭ ପାଇବେ। ମୋହନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ 13 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରବି ନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 26 ଜାନୁଆରୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ମେଢ଼ ସାମିଲ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଏବଂ କୌଶଳ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ମେଢ଼। 17 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ମେଢ଼ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 19 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଗଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ବିକାଶକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ।